অটোতে ছাত্রীর সাথে অবৈধ আচরণের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে তার জামিন নামঞ্জুর করে দেন বিচারপতি। অটোতে ছাত্রীর সাথে অভব্য আচরণের ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল দাস, বয়স ৩৯। তার বাড়ি গোমতী জেলায়। সে পেশায় একজন শ্রমিক। আগরতলার বটতলা সহ একাধিক জায়গায় সে থাকতো। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে বটতলা থেকে অটো করে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছিল এক ছাত্রী। সে সময় একাকিত্বর সুযোগে ছাত্রীর সাথে অভব্য আচরণ করে শ্যামল দাস। আর এই বিষয় নিয়ে পশ্চিম আগরতলার মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল ছাত্রীর পরিবার। পরবর্তীতে ৭৪, ৭৮, ৭৯ বিএনএস এবং ৩৫১ বিএনএস ধারায় মামলা গ্রহণ করে মহিলা থানার পুলিশ এবং তাকে গ্রেপ্তারের জন্য শহরে সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে যুবকের ছবি দিয়েছিল পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেপ্তার করে শ্যামল দাসকে। আজ ধৃত শ্যামল দাসকে আদালতে তোলা হলে বিচারপতি তাকে জেল কারাগারে পাঠান। এ বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্তারিত জানান পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে। आप कल जानते हैं, कल एक इंसिडेंट हुआ। एक स्टूडेंट जीबी से ऑटो में बोर्ड होके यूनिवर्सिटी में जा रही थी। तब एक पैसेंजर उससे मिसबिहेव किया है, मॉडेस्टी आउटरीच किया है। तो ये तुरंत हम लोगों ने ये खबर मिलते ही एक स्पेशल टीम बना दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ एसडीपी ऑफ सदर एंड उसी वुमेन बेस्ट। और हम लोगों ने पूरा इसका पिक्चर हमें मिल गया था, वीडियो भी मिल गया था। तो हम पूरा सोशल मीडिया में भी हम लोग ये जो पुलिस फ्रेंड है, पुलिस खबरी है, उन सबको ये शेयर करके और सीसीटीवी जो है वो सब एनालाइज करके हम उस आज सुबह 10:45 AM को उसको अरेस्ट कर दिया है। और एक केस भी ले लिया है इसमें, और नॉन बेलेबल सेक्शन में स्ट्रिक्ट केस लेके उसको कोर्ट में फॉरवर्ड किया है और उसका बेल भी रिजेक्ट हुआ है। अभी वो जेसी में है। सेक्शन ये 78, 74, 78, 79 बीएनएस और 351 बीएनएस। ये स्टॉकिंग का है, आउटरेजिंग मॉडेस्टी है, क्रिमिनल असॉल्ट ऑफ वुमेन, ये सब।